kami ang KFU. Ito parang positive, buto unahan. Pag-30 na pala. Ano kami, ikaw sa sabi? Sam! Sige, Sam, lagi ka na, Sam. Di ba ito yung natin? Magpakampante na lang ako. Ano na naman ha? Nakakapa yun eh. Balik na naman. Kay, kay, kay! Ganda! Ay, sorry. Sorry, coach. Mami, shoot na kayo! Buhayan mo. Wakaw, ano ba? Wakaw. Bukawin mo. Wakaw. Bukawin mo. Basta maka-score, okay na tayo. Bukawi daw, bukawi. Naku, magtatailalo yan, Bukawi. Ay, umiyak ni Sam eh. Sam! Let's go, Sam! Mag-usap kayo. Ngane. Go, Jonas! Jonas yan. Rabi! Ay, Foul. Ay, tama yung boy, papalag mo. Jonas, baba, Jonas, baba na konti. Ganun-ganun mukha niya pag inaaway niya si Amare. Lux, go, Lucas! Go, Lucas! Go, Lucas! Sam Louie. Bayaw po tayo. Dito mabigyan sa... Ay! Okay, for U9, battle for third. Field number 1, sa'yo yan, Sam! U9 KFU versus Laos Black. Yes! Again, for U9, battle for third, KFU versus Laos Black. For U7 category, last elimination, field number 2, KFU versus ACFC. Nararatel sila eh. Again, last elimination, U7, field number 2, KFU versus ACFC. Favorite ni Travis yun eh, sumipa eh. Isang sakyan eh. Ha? Oo, kuha mo. Pwede nyo na rin yung mga bag. Para makaligo kayo, may shower dyan. Ayan o, yung damit mo. Ano yung champion na ito? Marunong ba Ayan na siya? kay! Pinorward mo muna kasi. Binadami nyo ang sinasabi. Hindi kayo dito. Referee 9B9. 20% remaining. Charge now. Na! Low bat. 9B9. Alinor. May game na kayo ng semifinals. Wait lang po, KFU it seems. Sikip dyan na na. Handball! Basab! Halo, Jonas, halo! Shot sayang, natapilok. Again for U9 category, battle for third. Field number 1, KFU versus Laos Black.
Again. Sila na ata, ma'am. Battle for third for U9. O, sige na, battle for third. Versus Laos Black, field number 1. U7 category, field number 2. KFU versus ACFC. Last elimination for U7, KFU versus ACFC, field number 2. Pre, save ba to? Giwakin ba to? Yung madweight na eh. Umukuy, umintin po. Luto ka. Ah, ba't dyan? Hindi mo makukuha sa uy. Uwihan mo. Oo, na naman. Aray. Wala. Paul. Paul eh. Di ba? All you do is touch the ball. That's my game there so laggy. Yeah. Like, diba, this is me, this is the ball. And I'm going, and I go here. Nice. My cape, like the... Yan, oh, dali, pakita mo sa kami. Pasa! Sige, Sam! Ay, naku! Habol! Nice, nice! Nice, Lucas! Ayun, naglalakad na may payo. Tignan. May dalang tumbler, may dalang payo. Diba? This ready U7, KD. KFU versus ACFC. Ayun Field no, number 2. kausap ni Gab. Nakakabitan na. U7, Ay, field Gab. number 2 Ano ba? last elimination. KFU versus ACFC, field number 2. Battle for third, Just gonna make me more hotter. field number 1. Sam, takbo! Go, Sam! Go, Sam! Just make you black. Pass play. Dali! Dude, upside down. Alala! Dali! Throw mo na! Paano may nakuha? Gana! Okay. Ilang beses na sila nakalaan. Yes daw, yes! Beses na nila nakalaan. Laro nila eh. Sa sirap na nanahimik dito, mamaya sabihin, binayaran na na. Hindi ka namin binayaran ha. Pasuyo po ng van na kulay puti. Ang plate number po LCR 3312. Pasuyo na lang po, may lalabas po na sasakyan. Sir, patawa-tawa lang eh. Pasuyo po, ang plate number po LCR 3312. Pasuyo na lang po, may lalabas po sa sasakyan. Rep, di namin makita, Rep. Nabis! Di ka na nga nakikipag-usap ng Uy! Lucas! Go, Lucas! Boom! Nabis! Ganan! Ganan, Nabis! Go, Sam! Ayan na! Sam! Another one. Third down. Tabi, sa'yo na! Dapat tabi! Hoy, depensa! Depensa!
Sino? Depensa, depensa! Tapos na ba? Nice pass, go! Wala ka! Sino, boys? Press! Ano, pagod na? Pagod na ba kayo? Marami naman po. Press! Yan! Yan! Sige, bibigay ang rules ha. Amog rules. Squatter game. Ay, puta. Sali ako dahil. Squatter game ha, ginawa sa Wildcats yun. Depensa, depensa! Go, Lucas! Nice! Nice! Ang ganda. Ako nakuha ng bola. 4 minutes. Wala na, sige. Dali mo. Uy! Hinahangin. Hinahangin lang pala. Yan. Layo. Gagawin talaga si Carson. Lalayo po. Uy, nandito si Rep. Gagi, baka malaman ni Rep yun. Lalo tayo. Bayad yan! Teka lang, baka pituan tayo ni Rep. Rep, John, ha? Rep, yung sintas niyo po. Time up muna. Sintasan mo! Offside. Offside na si Jonas. Nandun si Jonas. Nauna sa bola eh. Sam, depensa! Ano, pagod ka na? Rabi, sa likod mo! Yan! Chase! Guys, pagod mo! Ano, pagod na? Yeah! Yan na, 2 minutes na. Coach, time out yung sintas mo. Sintasan mo! Teka lang, pipito ko yung sintas. Oo, at tournament natin ito eh. Ginawa ng BFP sa Wildcats ka eh. Sa KFU pa lang, pondong-pondong. Medic! Binili. Medic! Hirapan mo niya, guys. Medic! Ang pinabilisan mo! Okay, time is running. Dapat kasi pag 20 minutes May pahinga yan, 10-10. parang sir, hindi ko nakita eh. Wala bang nakatawan sa kanya? Kaya pa lang, ba't eh. Anong nangyari doon? Hindi ko Handball! nakita. Handball! Play, play! Walang tawag! Handball eh. Wala si Rip nandun eh, hindi nyo nakita eh. Rabi! Ilang minutes na ako. Kunin pa tayo. Tata! Nagawa na sila. Foul throw. Nakagol sila kamalagab. Ano siya mara sa kuha! Sam! 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 Ross! Go, Lucas! Go, Lucas! Bang! Jay, takbo na sa ambulance. Kailangan pala ng ano yan, ng oxygen. RJ. He's like the same. He has the same shape. Lucas, dikitan mo na! Out! Lucas! Out! Out! Ang galing mo! Sabi ni Lucas, nakatila po. Nakita niyo nakatila, gumagano ka no? Dumidila eh. Depensa! Di ba tapos laban? Sino boy? Ano pa oras, Rip? Last one, last one! Go, 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 Sam! Go, Sam! Uy, binira! Ay, ang layo! Hindi niya talaga pinapapunta. Yes! Nakatayo ng bulaw. Ako nakuha. Ay,
15 na. Rubio! Rubio! Wala, matapang yan. Abangan nyo nga sa labas. Parang ikaw yan, friend. Parang ikaw. Masona yan. Masona yan. TikTokan nyo pa yan. Tags! Tanggal na sumpa mo! Shake hands, shake hands, shake hands! Ay! Rabi, shake hands! Again, Inyo, shake hands! championship U9, field number 1. Commonwealth United versus Laos Yellow, field number 1. Next game.